Dutch, no? Dutch Netherlands. Kaya mga kuan, we're inside the dollhouse of so gini nga place gani? Ocean view, no? So oh, kadaghang dollhouse. Dal ni sayang anak. Daghang makayo yang gipalit. Oh. Mahilig sa doll. Huh? Unsa man ning kana kolekta kinsa oy nami di man ni dal o kuan man ni may kinsa kolekta ha maski unsa lang mahilig siya sa yung anak gyapon wala na away anak sayang It's adult toy. cool Boys toy. grabing collection classical ito, Dutch na word to collector. How you still? Then Asian. So this is a collection of yung Dutch at saka yung Filipina. No? Yeah. Galing. This one, ano to? Uy, European group. Grabe, no? They have an entrance fee of 25 pesos. China collection. For maintenance. Grabe. This is my favorite. And this one, no, hilig siya sa Tapos, dire, saan siya dire? Uy! Para man siyang para mang dressing room siguro to. Ginawa ng Maleficent. Malaki collection ah. Then the dwarfs and Ariel. Tinkerbell. And everybody else. dress room man siguro ni din ganang gibot, no? Ilisanan. So mo ni siyang this is worth 25 pesos na entrance. Okay.